Knap 14 October 2023 Halmari Bubagra tai TIPRA Motha bai ringjak titi edisi Khumulwng mega mass Getheringni thangtongo obonuntui tabo Khumulwng pale hole ke jugalimung cholijak aro phai sokpainai Meghalaya hasteni CM Kornat Sangmano khobui Meghalaya cabinet ni kubuni adara Mothani propose separate greater TIPRA land Dabino Ti Mo Dabino central government ni thani central ni thani bini kundu or honam gade tewa chem 30 September 12 gonta ni ADC area bon thamani puro jem mass gathering propose खाइतोंयो अबनि प्रिपेरेशन नायनि चिन्तिनोरो फाइलायो तिनि प्रस्तुति कमिटिनि ताइ आदमसं आरो एक्स मिनिस्टार नगर कुमार गणतिया मानदाय एसेम्बलिनि तिनि एमएलए जी सपना देव बर्मा तिनि खरच वारियर सुकराम देव बर्मा तेकुबिनि बरक बतंगो जों एकदम रेडी और 14 तारिख अक्टूबर त्रिपुरा हास्टनी जदिव जों सालायखिया मगानानि सिमना मोहनपुर मानदाय टाकाजला मजलिसपुर खयरपुर तेलियामुरा रामचन्द्रनगर आश्रमबाड़ी गानागानि बरफ फायनाय किन्तु हाजारनि बरफ फायनाय जागा तो उंगलागनो हायपनो जेहेतु जों प्रपोज खायकेबा और उंगलासिनि गाहामनो गेलेरिंनाय आंको कचारनाय फायदि हास्टनि जत्तो चिनि ताकु गाहाम बुखौ गाहामजों चिनि थिनांगो त्रिपुरा सारो सेपारेट स्टेट में ऐसा तय थांगमालिया जैसे कि बनो बनो चुन सेंट्रल गवर्नमेंट नि यागनी तिखलाई मातु बुनाय चिनि चबानो तेबो करा खानि निबुदि जतनो पाले पाले खाइ दोले दोले खाइ 14 तारिख अक्टोबर जॉइन खाइलायै और मास गैदरिंग को फाइ सक्सेसफुल खाइति सादि नै आं जतनो पबो हामबाय बले हामबाय जों तिनि त्रिपुरा मथानेंगै चेयरमैन दंगो तैतिनि और आदम दंगो जों त्रिपुरा ओनसोलाव दं स्टेज थाङै दंगो खुमुलुंनि सिन्डिकेट ग्राउन्डआव फायनाय 14 तारिख अक्ट'बराव एसे कतरमा गुथुम पान्डावनाय अब चिनि बालाय खेनो चिनि ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट हमहायनाय जों जो साइमनाव चिनि थांनाय 30 तारिखआव जों खालायखा चिनि त्रिपुरा एडिस एरिया बन्द हायनो हाय चिनि कन्टिन्यू जों था खाय दं चिनि मुभमेन्ट चिनि अ मुभमेन्ट बिसिंतै जों दिल्ली सरकारनो सानाय केन्द्र सरकारनो सानाय चिनि मानथाय सप्ताय चिनि गेदार टेबालेन स्टेट डिमान्ड तयै जों लागातार चिनि मुभमेन्ट चलाय दङ जों साइमानाव जों खनाखा चिनि मेघालय मुख्यमन्त्री चिफ मिनिस्टार कंग्रेस सांमाबो फायनाय दैबनि कैबिनेट कलिगो फायनाय जों एक्सपेक्ट खायो जोंनि प्राय चिनि 40,000 बरफ बुथुमनाय तैबो गुथुममानो जों खाखामानि पहिला चिनि गान्दानि एरियानो जों नाहरनाय निरे सदर एरिया वेस्ट त्रिपुरा खवाय जों खानाखा तो फायनाय मुचुगु आपनाव जों सारा दिबान बरफ फायनाय जों चिनि वान समय तै गोबां नाय अबर चिनि खायसे चिनि थानसानि मारि तै चिनि अ दाबिरो तैनो जों खागाव चिनि सारा त्रिपुरा बरफ दं जे खागोनां बरफ दं चिनि वारियर दं फायबायनाय चिनि महाराष्ट्र दंनायनो ते चिनि चीफ गेस्ट दंनाय चिनि मुख्यमंत्री मेघालयनि अरत सांमा आपनि बगै जों खागाव अमन पहिला हिस्ट्री नाय चिनि आंचलिक दल त्रिपुरा मथानो जुनो फान्डनर बगै जुनो जॉइन खायना बगै चिनि मुभमेन्ट न तैबो क्राक खायना बगै मेघालय मुख्यमंत्री फाइ दङ आबाङै जों जत्तनो कयनाय चिनि खागोनां बरफ दं सारा तेम बरफ दं जों फायनाय 14 तारिखआव और काचे कतरमा मेगा मास रैली हमनाय आरो मानजना बागै आं जतनो बयसाव हामबाय
Swrangchati News and Entertainment Channel engka TIPRA hasini belai kotor abibong manja Khumulwng channel 2017 bisini simi tabuk sakjora TIPRA hasini tamo TIPRA sha tamo wansha jotoni thanimuno kubui koktuma awai khlai tongo tei tamo TIPRA sha tamo wansha jotoni khawodo Swrangchati tongo जों जतनो साइमानो असामताय ताबुक जत हदा दफानि तेर गै बासाखा असातेर बेलाय सांबाय फायका आबुनि बगैनो अतेरनो अहम ददंख्लाय हासिनि लुक्रगनो असामताय फुंगनि बगै असा बेरायमा हिनै कायसा पान्दा तुबि फायका Swrangchati चिनि पान्दावो तंनाय असातेनि सिगां असा पेन्डेल बेरायमानि महालयन्ति कगलां सालायमानि असामताय बेरायलायमुं तै बिजय दशमीरक असामतायनो गाहामखि नायना हिनखि जयवै नायतंबि Swrangchati Swrangchati নিউজ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ককবরক চ্যানেল। আমরা 2017 সাল থেকে রাজ্যের তিপ্রাসা এবং বাঙালিদের হৃদয়ে জড়িয়ে রয়েছি। আমরা সকলেই জানি যে দুর্গাপুজো বাঙালিদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ উৎসব, যা আজ সকল সম্প্রদায়ের কাছে সার্বজনীন উৎসব। পুরো ত্রিপুরাবাসীদের কাছে এই উৎসবকে আরও রঙিন, সতেজ এবং আনন্দময়ী করে তুলতে আমরা দুর্গাপুজো উৎসবের সাদরে শারদ পরিক্রমা নামে একটি সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচালনা করতে যাচ্ছি। আমাদের পুজো অনুষ্ঠানের গুলির মধ্যে আছে প্রাক পূজা পরিক্রমা, মহালয়ের আড্ডা, পূজা পরিক্রমা যা চতুর্থীর পর থেকে শুরু হবে, আরও থাকছে দশেরার আড্ডা। আরও বিস্তারিতভাবে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠানের বিনোদন দেখতে চোখ রাখুন Swrangchatiর পর্দায়। Shortnamawiningay jodo Triprani lokorogno osamatayni bagay anikhani chibay tay kakambya faro. Shornakomal shorodorgani offer thanks to that night 11 October ni simi 21st October jora. O osamatayni offero norok kibanga podre bot shokat tay discounts roga mani manay. Joto manay paithani wo norok rangsakni puisha tay 100% kammani yok iwo tay discount ni making charge on norok okay manay. Khumulwng o asamatayni jorao norok jotoni nok nukungono kaham kereng amthukcha thokei jeng sasangni tongthong. Omo hai jora kahamni jorao Shornakomal Jewelers tubui phaika norokni bagai kaisa kaham offer ora jagao norok manai rangchakni bainao 25% ke khaiklaimung tei mega lucky draw tongnai 40 gram ni rangchakni kanmanu hangki daily lucky draw ke tongnai kaitham home appliance tei ora jagao kejam rangchakni manino selaiei norok hallmark ganang ketal rangchakni mani manani bo shape mana O mandano regi norok jotona no borok no ang khabais khobo. hangke o asamatayni jora norok jotoni bagino jeng sasa tei tongthotop ungi tongthong. Hambai. Hambai.